अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है और इस वक्त रावलपिंडी जुर्म का गढ़ बना हुआ है, लेकिन ये जुर्म जराइम जो हैं इससे पहले जो माजी में देखे जाते थे ये इससे कदरे मुख्तलिफ है। इससे पहले आपने देखा होगा कि रावलपिंडी पुलिस ने बाकायदा एक प्रेस रिलीज जारी की और वो उनकी फेसबुक और ट्विटर पर भी अवेलेबल है, जिसमें उन्होंने बताया कि कुछ खवातीन और लड़कों का गैंग है जो लोगों के साथ नंगी हरकतें करते हैं, उन्हें फंसाते हैं और उसके बाद उन्हें ब्लैकमेल करते हैं। इज्जतें महफूज होना बहुत मुश्किल हो गई हैं अब रावलपिंडी में, और ये सारे हकायक आपके सामने शेयर करने हैं कि ये गैंग किस तरह ऑपरेट करता था और कितने लोगों के खिलाफ इन्होंने कौन कौन सी एफआईआर दर्ज करवाई हुई थी। वो सारी तफसीलात आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन जो लोग नए हैं चैनल पर, बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें ताकि बर वक्त वीडियो आप तक पहुंचते रहे। अब ये बड़ी दिलचस्प बात है कि रावलपिंडी पुलिस ने प्रेस रिलीज जारी की, उससे पहले उनके पास एक एफआईआर दर्ज होती है। एफआईआर में आयशा नामी लड़की ये दावा करती है कि एक लड़के ने, कि मैं लाहौर से आई हूं, एक लड़का मुझे मेट्रो स्टेशन के नीचे लेके गया और मेरे साथ उसने जिना किया है। ये वो उस खातून का दावा है जो पुलिस में जाकर वो करवाती है, और वो ये कहती है कि मैं मेडिकल नहीं करवाऊंगी क्योंकि काफी सारा टाइम गुजर गया है। पुलिस कार्रवाई करती है, जिस पर इल्जामात लगाए जाते हैं उस लड़के को गिरफ्तार करती है और उसकी तस्वीर भी मीडिया में जारी कर देती है। 2 दिनों के बाद जो रावलपिंडी के जो ओहदेदारान हैं पुलिस के, बड़े जबरदस्त लोग हैं आजकल, वो इस पर तहकीकात करते हैं। उन्हें समझ नहीं आती कि मेट्रो स्टेशन के पुल के नीचे रात 10-11 बजे तो मेट्रो बंद होती है, तो फिर किस वक्त इसने जिना किया? जो टाइम लिखवाया गया था काफी अर्ली था। इस पर जब वो तहकीकात करते हैं तो पता चलता है ये 3 मर्द हैं, 2 खवातीन हैं, इनका गैंग है और इन्होंने रावलपिंडी के मुख्तलिफ थानों में 21 एफआईआर दर्ज करवाई हुई हैं। 21 एफआईआर दर्ज करवाने का मतलब यह है कि 21 लोगों के ऊपर इन्होंने इल्जामात लगाए हैं कि उन्होंने रेप किया है। अब यह गैंग करता क्या था? यह मर्दों को घेरता था। जिधर भी कुछ अच्छा कोई नजर आया और जांच पड़ताल के बाद जब पता चला कि यह हसास फैमिली है, इनकी मुआशरे में इज्जत है, इनकी रेप्यूटेशन है, ये उसके ऊपर जाके एफआईआर करवाते थे। बल्कि उससे पहले जो खवातीन होती थी वो ड्रेस अच्छा पहनती थी, लिपस्टिक अच्छी, मेकअप अच्छा, ये उन्हें घेरती थी, उनके साथ कॉन्टैक्ट नंबर्स अपने शेयर करती थी और उसके बाद टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के थ्रू उन्हें बहला फुसलाकर बुलाती थी। मुबैना तौर पर बहुत सारे केसेस में बाकायदा उन्होंने जो जिस्मानी ताल्लुकात होते हैं वो बनाए हैं और बहुत सारी पिक्चर्स बनाई हैं, तस्वीर बनाई हैं। जब वो लड़का चला जाता था, ये चले जाते थे, पीछे ये गैंग क्या करता था, ये उन्हें तस्वीर भेजता था और कहता था कि जनाब अब आओ ना, तुसी सामने आओ। ये उनके ऊपर एफआईआर करवाते थे और उनकी फैमिली को ब्लैकमेल करते थे और कहते थे कि जनाब आपकी जो फैमिली है उनकी इज्जत अब महफूज नहीं है। इसमें कुछ साफियों को भी उन्होंने अपने साथ मिलाया हुआ था। अब वो साफी क्या करते थे, उन लोगों को टेलीफोन करते थे और टेलीफोन करके कहते थे जनाब तो ये खबर आई, हम लगाने वाले। बंदे पर नफसियाती प्रेशर पड़ता था, ज़हनी मरीज हो जाता था कि जनाब मेरी फैमिली है, ज़ाहिर है मेरी बहनें हैं, मेरी माँ है, भतीजे भतीजियां हैं, इनकी जिंदगी है, नस्लों की जिंदगी दांव पर लग जाती थी। और इन्हें कहा जाता था कि जनाब साफी कहते थे हम खबर लगाने वाले, दूसरे कहते थे हम वीडियो तस्वीर लीक करने वाले, और उनसे ये पैसे लेते थे। पाकिस्तान भर के रावलपिंडी के कम से कम थानों में इन्होंने 21 एफआईआर दर्ज करवाई हुई है और 21 एफआईआर दर्ज करवाने से पहले का जो एक मुलजिम है उससे इन्होंने तकरीबन 7 लाख रुपए इसी तरह पकड़े हैं। ये 20 लाख तक डिमांड करते थे, 20 से 25 लाख तक, और उसके बाद बंदे को मजबूर करके पैसे भी निकलवाते थे। रावलपिंडी के मुख्तलिफ थानों में इन्होंने 21 एफआईआर दर्ज करवाई हैं। महम नाम है इस लड़की का, आयशा ये अपना नाम बताती थी और उसके बाद ये लड़कों को फंसा कर ये सारे मामला चलाती थी। इसमें मुख्तलिफ लोग हैं, मुख्तलिफ उलमाए कराम हैं, मुख्तलिफ आम तरह के लोग हैं, मुख्तलिफ दिहाड़ीदार लोग हैं, कुछ जवान हैं यूनिवर्सिटी के और कुछ हैं जो मिडिल क्लास लोग हैं जो नौकरियां करके अपना घर चलाते थे। इन्होंने उनके चूल्हे की आग बुझा दी है और ये उन्हें ज़हनी मरीज करके पहले तो 15 दिन प्रेशर डालते थे, अगर मान गया तो ठीक है, नहीं तो एफआईआर करवा कर और उसके बाद मुकदमा चलाकर सुलह के बहाने ये पैसे बटोरता था ये गैंग। ये अब आयशा जो महम उर्फ आयशा ये भागकर लाहौर चली गई है और पीछे जो लोग हैं वो जेर तफ्तीश हैं, पुलिस तफ्तीश कर रही है और इन्होंने बड़े बड़े लॉयर्स हायर कर दिए हैं क्योंकि इनके पास पैसा बहुत तगड़ा है जो इस गैंग ने बनाया है मुख्तलिफ तरीकों से, मुख्तलिफ लोगों को ब्लैकमेल करके। अब ये जो 21 लोगों पर एफआईआर हैं, ये 21 खानदान इन्होंने तबाह बर्बाद कर दिए हैं और मजीद एफआईआर सामने आ रही हैं जो इसी गैंग ने करवाई हैं। बुनियादी तौर पर पुलिस ने जिनकी तस्वीर रिलीज की, ये भी ज़ाहिर उनका काम है, दे हैव टू डू इट, क्योंकि मीडिया आजकल बहुत तेज है।
ان کی ساکھ نہیں برقرار ہو سکی. وہ ساری زندگی اب اس آگ میں, اس بدنامی کی آگ میں اور اس تہمت کی آگ میں جلیں گے. اور یہ بھی بتایا گیا کہ جناب یہ جرنلسٹ کے تھرو, مختلف پولیس اہلکاروں کے تھرو پریشر ڈلوا کر اس کے بعد یہ مال بٹورتے تھے اور مختلف لوگوں سے مختلف ہیلیے بہانوں سے کرتے تھے. اب وہ جو 3 لوگوں کا گینگ تھا وہ یہ دعوے کرتے تھے جب تصاویر آ جاتی تھی کہ یہ میری بہن ہے اور میری بہن کے ساتھ تم نے زیادتی کی ہے, لہٰذا ہمارے خاندان کی عزت داؤ پر ہے, ہم نہیں چھوڑیں گے تمہیں. میں نے آپ کو قصہ بھی سنایا تھا جب ان میں سے ایک کو میں نے کال کی, فیمیل کو, کہ جناب آپ کے ساتھ زیادتی ہو گئی, تو کہتی ہے میں زیادتی پر بعد میں بات کرتی ہوں, میری امی نے ڈائننگ ٹیبل پہ کھانا لگایا ہوا ہے, وہ نوالا میں لے لوں. اندازہ لگائیے اب. اور جب یہ گینگ بے نقاب ہوا ہے تب سے میں انہیں کال کر رہا ہوں, جو ایف آئی آرز میں دیے گئے یہ کال ریسیو نہیں کر رہے, یہ کال اب پک نہیں کر رہے. اور یہ مرد تو 2 گرفتار ہو گئے لیکن یہ خاتون چھپ گئی ہے, اور اسے خاتون ہونے کا اجر بھی دیا جائے گا اور خاتون ہونے پر ضمانتیں بھی دی جائیں گی. مسئلہ یہ ہے کہ اگر کیس کے میرٹ پر آپ آئیں گے تو میرٹ پر شاید یہ بچ جائیں گی, لیکن جو معاشرے میں تذلیل ہوتی ہے, جو ساکھ برباد ہوتی ہے, جو سکون برباد ہوتا ہے, جو فیملی ڈسٹرب ہوتی ہے, اس کا سدباب کیا ہوگا, یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. لہٰذا میری یہ استدعا لوگوں سے, کم از کم جن کے جو کیسز ہیں, ایف آئی آرز درج ہو رہی ہیں, سارے محلے کو کھڑا ہونا چاہیے, سارے لوگوں کو کھڑا ہونا چاہیے, کم از کم یہ پیغام آگے لوگوں تک پہنچائیں تاکہ لوگ اس سے محفوظ رہیں. اٹس سم تھنگ ویری امپورٹنٹ کہ وہ محمد زبیر کی جب ننگی ویڈیو میں ان کا انٹرویو دیکھ رہا تھا, انہوں نے کہا یہ انٹرویو کی جو خبر ہے مجھے میری بیٹی نے دی, اور انہوں نے کہا ویڈیو تو انہوں نے میری ریلیز کر دی لیکن میری بیٹی سسرال میں ہے یار, ان کے سسرال والے ہیں, ان کے اپنے شریک لوگ ہیں, ہماری یہ محلے داری ہے, تو میں اب اپنی بیٹی جو رو رہی ہے اس کے آنسو کیسے پہنچوں. چلیں جھوٹے ہیں سچے ہیں اس پر تو بحث ہو جائے گی, لیکن وہ جو میری بیٹی اور اس کے سسرالی اور وہ جو سارا ایک کڑمس مچ گیا ہے اس کا داغ میں کیسے دوں گا. تو اس کے بعد شاید داغ دھل بھی جائے, شاید یہ لوگ باعزت بری بھی ہو جائیں, شاید انہیں ضمانتیں بھی مل جائیں, لیکن وہ جو ایک محلے معاشرے کے اندر جو ساکھ خراب ہو جاتی ہے, جو ایک امپریشن خراب ہو جاتا ہے, جو 2-3 ماہ کی اذیت سے گزرتے ہیں, جس تکلیف سے گزرتے ہیں کہ سبزی نہیں خرید سکتے, دودھ نہیں خرید سکتا بندہ باہر جا کر, کسی کو بھی آپ دیکھنے والے کسی کے ساتھ بھی الزامات لگا دیے جائیں, آج الزامات لگا دیے جائیں, آپ کے پاس کیا آپشن بچتی ہے؟ آپ کو پولیس گرفتار کر لے گی, چونکہ ظاہر ہے جو کہنے والی خاتون ہوتے ہو گئے میرے ساتھی سے زیادتی کی, آپ میڈیکل کے لیے جائیں گے, پولیگرافی کے لیے جائیں گے, اٹ ول ٹیک 15 to 20 days. تو ان 20 days کے اندر جو میڈیا ٹرائل, جو سوشل میڈیا ٹرائل, جو بدنامی محلے میں, جو تھانے کے اندر اب دال کھاتے ہوئے جو ٹائم گزاریں گے, جو پولیس آپ کے گھروں کا دورہ کرے گی, اس کا کیا سدباب ہے, اس کا کیا سولوشن ہے, یا اس کو کس طرح سے روکا جائے گا. یو ہیو ٹو ڈیوائز دا پالیسی, اور اس پر لوگوں کو کھڑا ہونا چاہیے اور واضح طور پر بات کرنی چاہیے کہ کسی کو گرفتاری نہیں ہو جب تک میڈیکلی DNA کے تھرو ثابت نہ ہو کہ وہ ملوث ہے. بہرحال اس پر سب آواز اٹھائیں, یہ بہت ضروری ہے. یہ آپ کے گھر کے بھی مرد ہیں, آپ خود بھی مرد ہوں گے جو میری آڈینس ہے. اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو ٹاک آن اٹ. اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی. اللہ حافظ.